हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद अपने प्रोग्राम लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, बड़ी ही अहम खबरें हैं मेरे पास। ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के वफाकी वजीर दिफा हैं, उनके साथ लंदन में क्या वाकया हुआ, किस तरह से एक पाकिस्तानी ने उनकी जई तई फेर दी और उनके साथ वहां पर मौजूद खूबसूरत इंसान मॉर्गेज रिपोर्टर जो अपने आप को एक बड़े टीवी चैनल का नुमाइंदा कहते हैं, लेकिन असल में मियां बीमार शरीफ उर्फ मियां नवाज शरीफ के मीडिया सेल के अहम रुकन है। और उनके साथ मौजूद उनके दूसरे साथी पाकिस्तानी ने उनके साथ क्या किया, उनसे क्या पूछा और वो ना दिखा सके और आखिरकार उनको वहां से फरार होना पड़ा। इसकी सारी दास्तान आज अपनी इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान की मोहब्बत में मियां बीमार शरीफ के बेटे के दफ्तर के सामने एहतजाज करने वाली पाकिस्तानी घरेलू खातून नुसरत बाजी के बारे में भी बताऊंगा कि उनके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया सेल ने किस कदर बेईमाना और बदतहजीबी का मुजाहरा किया और उनकी मौत की झूठी खबर चलाकर उनके खानदान को किस कदर ज़हनी अजियत से दो चार किया। इस कदर जो है वो गंदी गलीज हरकत की कि जिस पर लोगों के सर शर्म से झुक गए। बाजी नुसरत के साथ गुफ्तगू सवालों जवाब भी आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन सबसे पहले ख्वाजा आसिफ की लंदन में तारीखी बेइज्जती का वाकया आपसे डिस्कस करते हैं। लंदन के एक मारूफ होटल में ख्वाजा आसिफ जब अपने दो पसंदीदा रिपोर्टर्स को एक सवाल का जवाब देने लगे जिसमें यह कहा गया था कि आप मियां बीमार शरीफ के कहने पर इमरान खान को कब गिरफ्तार कर रहे हैं, जैसे ही गिरफ्तारी का लफ्ज सुना पाकिस्तानी जो वहां पर मौजूद था तैश में आ गया और उसने कहा कि इमरान खान को तो नवाज शरीफ का बाप भी कब्र से आकर गिरफ्तार नहीं कर सकता। इस पर वहां मौजूद लफाफा सहाफी खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत मॉर्गेज रिपोर्टर जिसका गुजारा मियां बीमार शरीफ के दफ्तर से मिली हुई फंडिंग पर होता है, वो भी गुस्से में आ गया और उन पाकिस्तानी को रोकने की कोशिश की, जिस पर उस पाकिस्तानी ने पूछा कि अगर आपका मीडिया से ताल्लुक है तो अपना कार्ड दिखाएं। तो ना तो NUJ नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुस्तनद कार्ड दिखा सका, ना ही अपने इदारे का कार्ड दिखा सका, क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक अदारे से तो तनख्वाह मिलती ही नहीं। तनख्वाह तो मिलती है मियां बीमार शरीफ के बेटे के दफ्तर से और साग डार के बेटे के दफ्तर से मॉर्गेज की किस्त जाती है, लिहाजा कार्ड कभी भी दिखाने की जुर्रत नहीं कर सकता था और वहां से भागना ही पड़ा। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जब लाहौर में पाकिस्तान में किसी भी जगह पर जेब कुतरा पकड़ा जाता है तो वहां पर मजमे में ही मौजूद उसके साथी जो है वो खुद ही उसको मारना शुरू करते हैं और वहां हजूम से दूर रह जाते हैं ताकि उसको मजीद जो है किसी किस्म की इज्जत ना दी जा सकी। इसी तरह इन रिपोर्टर्स का भी एक टोला बना हुआ है। जब मॉर्गेज रिपोर्टर को पाकिस्तानी ने कार्ड पूछा तो दूसरा इसका साथी फौरन आगे बढ़ा और अपनी वही पुरानी वाली अंग्रेजी में जो है उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जब वो शख्स भी जो कि बरतानिया का ब्रॉटअप लगता था उसने भी तोड़ और ताबड़ताड़ जवाब दिए तो दोनों वहां से भागे। हत्ता के ख्वाजा गुआ डड्डू ख्वाजा आसिफ नौसरबाज उर्फ बरखना वीडियो वाली बेटी का बाप भी वहां से भागने पर मजबूर हो गया। नाजरीन, इस कदर शर्म है इस शख्स में, इस कदर हया है कि आप जब ये वीडियो देखेंगे कि आपको पता चलेगा कैसे बौखला गया। और ये भी देखें कि एक वीडियो में इमरान खान पर किस तरह दशनाम तराजी कर रहा है, खुद सबसे बड़ा नौसरबाज है और आर्मी चीफ को कहकर इलेक्शन जीतता है, अवाम के वोटों से नहीं आर्मी चीफ को कहकर, और खुद जो है दूसरों को इस तरह के अलकाबात से नवाजता है। इसमें जरा भी शर्म होती तो बेटी की वीडियो आने के बाद सियालकोट के किसी छप्पड़ में जाकर
डूब मरता और चुल्लू भर पानी भी इसके लिए काफी है, क्योंकि ख्वाजदा गवा डड्डू जो है वो हमेशा पानी में ही मरा करता है। आइए ये दोनों वीडियोस देखें जिसमें इसकी तारीखी बेइज्जती हुई और जिसमें इमरान खान पर जो है दशनाम तराजी कर रहा है। इमरान खान को कब गिरफ्तार कर रहे हैं? उनके खिलाफ उनकी नाजायज बेटी का भी केस है। इमरान खान के बाप को भी कोई इमरान खान का नवाज शरीफ का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। बस करें यार, ऐसा क्या करें? आप वो बात मत करें जो करने वाली हो, आप वो बात क्यों करें? नहीं, नो, बिकॉज ही इज टॉकिंग समथिंग, वी हैव टू। अच्छा दिखाएं मुझे मीडिया का कार्ड, प्लीज टेक हिम अवे। दिखाएं मुझे, दिखाएं मुझे मीडिया का कार्ड, मुझे बताएं, मुझे बताएं, मुझे बताएं अपना मीडिया का कार्ड। और जो उसी पैमाने पे और बहुत से लोगों को जो है इवेंट है और वो उन लोगों को जिस तरह मैं पार्लियामेंट में सुनता वो है ना, वो पार्लियामेंट के दायरे में आए तमाम साल इमरान खान को कब गिरफ्तार कर रहे हैं? उनके खिलाफ उनकी नाजायज बेटी का भी केस है। इमरान खान के बाप को भी कोई इमरान खान का नवाज शरीफ का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। बस करें यार, ऐसा क्या करें? आप वो बात मत करें जो करने वाली हो, आप वो बात क्यों करें? नहीं, नो, बिकॉज ही इज टॉकिंग समथिंग, वी हैव टू। अच्छा दिखाएं मुझे मीडिया का कार्ड, प्लीज टेक हिम अवे। दिखाएं मुझे, दिखाएं मुझे मीडिया का कार्ड, मुझे बताएं, मुझे बताएं, मुझे बताएं अपना मीडिया का कार्ड। नाज़रीन आपने देखा ख्वाजदा गवा डड्डू ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, इसका बाप जो था वो जनरल ज़ियाउल्लाह की आमरीत ज़दा मजलिस शूरा का अहम तरीन फर्द था और ये मार्शला की गोद में पढ़ बढ़कर सियासतदान बना। बचपन से ही जर्नैलों को शरूट करना, उनके बूट पॉलिश करना इस शख्स का शेवा रहा। और सियालकोटी उर्फ, आप खुद समझदार हैं, जो कहा करता है कोई कि सियालकोटी जो है वो अपनी असलियत दिखा रहा है, लेकिन सारे सियालकोटी तो ऐसे नहीं होते। सियालकोट में तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी पैदा हुए, शायर मशरिक, बड़े बड़े नामवर लोग पैदा हुए, लेकिन चंद गद्दारों ने, चंद मीर जाफरों, मीर सादकों ने सियालकोट की इज्जत को पामाल करने में कोई कसर उठाना रखी और इन्हीं में ये एक ख्वाजदा गवा डड्डू भी शामिल है। लेकिन लंदन की सरजमीन पर कैसी तारीखी बेइज्जती हुई कि कोई दफाई अदारा जो है इसको बचा ना सका, और जो वजीर दिफा है पाकिस्तान का वो लंदन की इस होटल की लॉबी में इस कदर जलील हुआ कि दुनिया ने ये वीडियो वायरल होते देखी। दूसरी जानिब नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि एक बाजी नुसरत है, उनसे हमने बातचीत की तो ये वही खातून है जिनको आप देख सकेंगे अभी वीडियो और तस्वीरों में कि ये मियां बीमार शरीफ के बेटे के घर के सामने मुजाहरा करती हैं पाकिस्तान की मोहब्बत में और चोरों के खिलाफ। इनको जो है इल्जाम तराशी का निशाना बनाया गया, इनकी मौत की झूठी खबर चलाई गई। वो स्लाइड भी हम अपनी टीम को कहूंगा कि चलाई जाए और इनके खानदान को ज़हनी अज़ियत से दोचार किया गया। हमारी जब बाजी नुसरत से बातचीत हुई तो हमने उनसे क्या पूछा, आइए आप भी देखिए। हमने पूछा कि बाजी आप ये बताएं कि आप एक घरेलू खातून हैं, आप किसके कहने पर इन मुजाहरों में शामिल होती, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। पाकिस्तान के लिए आती हूँ, ना मैं किसी के कहने पे आती हूँ, ना मुझे ज़रूरत है किसी के कहने पे आने की। मैं अपने वतन के लिए आती हूँ। हमारे पाकिस्तान में क्या हालात हो रहे हैं, भूखे मरे हैं लोग, मेरे अपने भाई बहनों का बुरा हाल है। आटे लेने जाते हैं तो मिट्टी मिलती है, उनमें क्या है मुझे ये बताएं। पाकिस्तान में क्या इन्होंने छोड़ा है? मुझे कोई नहीं कहता तुम आओ, और इतनी मेरी वजाहत क्या वो मर गई है, वो ये है, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हूँ। ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे और मुझे धमकी दे। मेरा दूसरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान की आवाम और दुनिया भर में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारा टेलीविज़न चैनल देखते हैं ये जानना चाहते हैं कि आप जब मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर आई और आपने इनको, इनकी जो करतूतें हैं, इनका असल चेहरा आवाम को दिखाने की कोशिश की, तो आपको किस किस्म की धमकियां दी जा रही हैं
اور کس قسم کی آپ کو جو ہے ذہنی اذیت دی جا رہی ہے اور آپ کے بچوں کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے؟ اور یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ کوئی خفیہ کالز کرتے ہیں آپ کو، یا کس طرح سے آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں؟ آپ کو گالیاں بھی نکالی گئیں، گندی اور غلیظ گالیاں بھی نکالی گئیں، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے ان کی قائد جو ہے نام نہاد مریم صفدروان اور میاں نواز شریف گندی زبان گندی ذہنیت کے مالک ہیں، اسی طرح ان کے کارکنان بھی گندی ذہنیت کے مالک ہیں؟ مجھے اتنی گندی گالیاں دی ہیں، ہم لوگوں عورتوں کو اتنی گندی گالی دی ہیں جو نام اللہ کا ہے، اور وہ جس نے یہ لگائی ہے اس نے مجھے دھمکی دی ہے مارنے کی۔ اس نے کہا مجھے آپ جانتی نہیں ہیں، میں کیا کچھ کر نہیں سکتا ہوں۔ اس نے مجھے اتنی دھمکی دی ہے، آپ یقین کریں، اب مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اور میں کیا کروں، مجھے بتائیں۔ تو یہ میں سب عوام کو کہوں گی، یہ جو سے ہے نا، انہوں نے پیسے لے کے اور لوگوں کو دھمکیاں دی ہیں مارنے کی، تو میں نے اپنے ملک کے لیے کیا، تو یہ مجھے چلو اور میری افواہ پھیلا رہے ہیں، سارے پاسے مجھے کہہ رہے ہیں یہ گالیاں تو انہوں نے اتنی گندی دی ہیں، اللہ معافی دے جو نام اللہ کا ہے۔ کون دیتا ہے کسی کی ماں بیٹی کو گالیاں؟ اور انہوں نے اتنی گالیاں ہمیں دی ہیں، اب سنیں تو حیران ہو جائیں جتنی انہوں نے گالیاں ہمیں دی ہیں۔ اور اس کے نواز شریف کے کافی جو بندوں نے انہوں نے گالیاں دی ہیں اور ہمیں اٹھا کے مارنے کے لیے آ رہے تھے۔ اور وہ جو دوسرا نائی ہے وہ اتنی ماں بہن کی اتنی گالی دے رہا تھا، اور میری بیٹی تک چلا گیا۔ اور دوسرا بھی ہے، وہ دوسرا جو اتنے یہ لگائی ہے وہ بھی میری بیٹی کو بھی لے آیا بیچ میں، اور ہے نا اس کو بھی ہے نا، وہ بیچاری بچی کا کیا قصور ہے، وہ تو بچی ہے، ابھی اس کی ایج کیا ہے، تو اس کو اتنا جو ہے نا یہ کر رہے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے، اس کی ماں کو بھی ایسے کر رہے ہیں، اس کی بچی کو بھی ایسے کر رہے ہیں۔ دیکھیں میری بیٹی کو بھی یہ بلیک میل کر رہے ہیں، اس کو بھی اس پہ لے کے آ رہے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، ان لوگوں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے، اتنا میری بیٹی کو بھی پریشان کر دیا ہے، اور اس کو بھی دھمکی دے رہے ہیں، اس کو بھی اس پہ لے کے آ رہے ہیں، اور ہے نا انہوں نے مجھے بھی اتنا کر دیا ہے۔ اور مجھے بالکل ڈر لگنے لگا، مجھے بہت سخت جان کا خطرہ ہے۔ پلیز میری ہیلپ کریں، اور جتنے لوگ ہیں نا سب سن رہے ہیں، اب میری ہیلپ کریں، یہ مجھے جان کا بہت خطرہ ہے۔ اور یہ لوگ انہوں نے مجھے دھمکی بھی دی تھی، تو اب ہے نا بار اب میرا ہر جگہ پہ کیا کرتے ہیں، کافی لوگ ڈیلیٹ کرتے ہیں پھر اوپر چڑھا دیتے ہیں، اور بار سارے میں انہوں نے پھیلا دیا میری۔ تو ان کو سمجھائیں، یہ کسی کے ساتھ کریں گے دھمکی دیں گے تو اچھی بات، میری جان کو خطرہ ہوا تو میں تو ان سے پکڑوں گی۔ اور یہ انہوں نے ہمیں اتنی گالیاں دی، اتنی ننگی گالیاں دی، ہمیں تو گالی بھی نہیں دی، شان لڑکا پاس ہی کھڑا ہوا تھا تو انہوں نے ہمیں گالیاں دی ہیں۔ انہوں نے ہمیں انڈے مارے ہیں، انہوں نے ہمیں آلو مارے ہیں، ٹمیٹو، ہمیں وہاں سے بوتلیں پانی کی ماری ہیں، ان لوگوں نے ہمیں گالیاں دی ہیں، ان لوگوں نے ہر چیز مہیا کیا ہے، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم نے لوگوں نے گالیاں نہیں دی، ہم نے خالی یہ کہا، تو انہوں نے ہمیں اتنا مارا ہے، اور پولیس نے جا کے اندر پوچھا بھئی آپ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ ان کے جتنے نواز شریف کے جو تھے نا اوپر گھر والے، ساروں نے اوپر میرے سر پہ بھی لگے تھے، ٹماٹر بھی لگے تھے، ٹمیٹو بھی لگا تھا میرے سر پہ، اور وہ کیا کہتے ہیں، پولیس نے کہا تھا ایمبولینس بلاتے ہیں، تو انہوں نے ایمبولینس بلائی تھی، تو ایمبولینس کی سے پھر انہوں نے مجھے ہے نا چیک کیا، انہوں نے کہا نہیں بچت ہو گئی ہے، مگر یہ مر سکتی بھی ہے، جس کے دوسری سائڈ میں سینے پہ لگ جاتا، جہاں اس کے سر ایک سائڈ پہ لگ جاتا تو یہ جا سکتی تھی۔ تو میں ان کو کہتی ہوں، ان لوگوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ ہم پاکستانی، ہم پاکستان کے پیچھے ہیں، تو ہم پاکستان میں رہیں گے، ہم نے مرنا جینا پاکستان میں، یہاں جتنے عوام ہیں سب پاکستان ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ ہمیں ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ کل بھی انہوں نے اتنی ہمیں گالیاں دی، اور دوسرے نے اٹھ کے ویڈیو اور مجھے دھمکی دی، کہتا ہے تم مجھے جانتی نہیں ہو، میں کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اتنی مجھے دھمکی دی، دونوں یہ بھائی تھے، دونوں نے مجھے دھمکی دی اور مجھے بلیک میل کیا۔ اب میری بیٹی کو بھی دیکھیں بلیک میل کر رہے ہیں، اور میری بیٹی اتنا رو رہی ہے نا، کوئی حد نہیں، میرے گھر میں پریشانی چل رہی ہے۔ آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں اس وقت قوم کو، پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو، اور خاص طور پر کیا پیغام دینا چاہتی ہیں ان گندے غلیظ مسلم لیگ نون کے ورکروں کو، کہ ان کو چاہیے کہ عورتوں کی عزت کریں، عورتوں کا احترام کریں، ان کی بھی مائیں بہنیں ہیں، کیا پیغام آپ دینا چاہتی ہیں؟
यही कहती हूँ पाकिस्तानियों को, जब अपना पाकिस्तान बचाना है तो बाहर निकलो, आवाज़ उठाओ अपने मुल्क के लिए, अपने इमरान खान के लिए आप जज्बा दिखाएं। जैसे मैंने जज्बा दिखाया है तो ऐसे आप लोग जज्बा दिखाएं और दुनिया देखे भाई वाकई हमारा कितना जज्बा है। तो इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान को तो हम वहाँ से नहीं जाने देंगे इन चोरों की से। हमारा पाकिस्तान है, हम उसकी जान है। तो हम मैं यही कहती हूँ सारे जितने अवाम है, जितने मुसलमान हैं, जितने पाकिस्तानी हैं, सब बाहर आएँ और अपना जज्बा दिखाएं, अपना आवाज़ उठाएं और इन चोरों को यहाँ से भगाएं। ये सब चोर हैं और ये इसने नवाज शरीफ ने गुंडे यहाँ भी पाले हुए हैं। और मरियम भी ऐसे ही बोलती रहती है, मैंने तो कोई बात नहीं की, मरियम का मैंने बताया और मेरा इशू बना दिया इन्होंने। ये नवाज शरीफ के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। ये इन्होंने लिफाफे लिए हुए, हमने लिफाफे नहीं लिए। हम जान भी दे सकते हैं अपने पाकिस्तान के लिए, हमारा आन है, शान है पाकिस्तान। कहती हूँ इनको जूतियाँ मार के बाहर निकालें और इनको इतना जलील करें, ये दुनिया इनको याद करे और इनका मुंह काला कर दे। जितने मैं कहती हूँ यूके में पाकिस्तानी सब जाएं नवाज शरीफ के घर और बताएं हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हम पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है, आन जान हम कुछ नहीं देखेंगे। हमें अपनी जान नहीं प्यारी, हमें अपना पाकिस्तान प्यारा है, हमारा वतन जिसने कायद आज़म अली जिन्ना ने बनाया था, इसको आज़ाद करवाया था। तो इन्होंने चोरों ने आके बर्बाद कर दिया, गरीबों को भूखों पे मार रहे हैं। लोग है ना खून बेच के अपना जो है ना आटा खरीद रहे हैं। इन चोरों ने ये हालात किए हुए हैं, भागते हैं तो लंदन में पैसा लेके आते हैं। वो जो शहबाज शरीफ है वो भागा तो लंदन में आ गया, जाए वो क्यों नहीं रहता, इसलिए उनके ये चोर है ना पैसा लेके भीख बेकारिये हर किसी से भीख मांग के आते हैं। ये इज्जत करें, इनको पता हो तो इज्जत क्या चीज़ है, माँ बहन की इज्जत इनको पता है, इनको पता ही नहीं है, इनको यही नहीं पता माँ बहन चीज़ क्या होती है। ये इज्जत करें तो चाहिए क्या, इनको इज्जत है ही नहीं है। इनकी अपनी माँ बहनें यहाँ बैठी होती हैं नवाज शरीफ के घर, तो ये दूसरों की माँ बहनों की क्या इज्जत करेंगे। इनको इतनी शर्म हो तो कहे सबकी माँ बहनें एक जैसी हैं। इनको ये ख्याल होना चाहिए, खुदा का खौफ करना चाहिए। ये मुसलमान नहीं है, ये लगता है ये नबी का कलमा नहीं पढ़ते, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि का नाम भी नहीं लेते, ये उनमें एक काफरों में शामिल है। तो मैं कहती हूँ इंशाअल्लाह इमरान खान आएगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा और ये चोर भागेंगे। ये चोर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, भाग के यूके में आ रहे हैं, कभी ये अमेरिका से मांग रहे हैं, कभी ये किसी और से मांग रहे हैं। ये मांग के पैसा सारा बहाने से पानी आया तो सारा पैसा ये ले रहे हैं। ये बहाने से कह रहे हैं जी हाँ जी ये फलानी जगह पानी आ गया है, ये इतनी इमदाद करो। ये सब खुद खा रहे हैं और यहाँ यशी कर रहे हैं। नवाज शरीफ आप देखें तो लाल सुर्ख हुआ है, संडा बना हुआ है, तो है ना इसने गुंडे रखे हुए हैं, गुंडों को तो कोई नहीं है, माँ बहन की तो है ही नहीं है। तो एक उन्होंने वो कोठे की रखी हुई है, उसको आगे कर देते हैं। जी तो नाजरीन, बाजी नुसरत एक घरेलू खातून है जो लंदन में रहती हैं और जो रावलपिंडी से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन जब ये वहां पर मुजाहरा करने पहुंची इनके काबू ना आ सकी तो इन्होंने सोशल मीडिया पर इनके इंतकाल की झूठी खबर चला दी, जिससे इनके जो है वो खानदान को सख्त ज़हनी अज़ियत का सामना। अब आप इनकी देखें, जहनियत देखें कि ये किस तरह से लोगों को कर पहुंचाते हैं और जिस तरह से इनके आका मियां भी नवाज शरीफ गंदी और गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं। वजीर दिफा जो है इमरान खान के बारे में गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं। मरियम सफदरवान जिस तरह गंदी जुबान इस्तेमाल करती है, इसी तरह इनके ये कारकुनान भी एक गंदी जुबान के हामिल हैं और खवातीन को गालियां निकालते हैं। इसके बाद क्या वाकया हुआ कि वहां पर मौजूद एक शख्स इमरान सईद ने, जो बहुत बड़ा धोखेबाज नौसरबाज फ्रॉडिया मशहूर है, जिसके बारे में बीबीसी ने चैनल 4 पर एक स्टिंग ऑपरेशन की रिपोर्ट भी चलाई थी कि तालिब इल्मों की गवर्नमेंट फंडिंग के नाम पर पैसे खा जाता है, जल्दी दाखिले कराता है, जल्दी स्टूडेंट्स को बुलवाता है, अभी तक उनके केसेस का सामना कर रहा है। इसने भी शायान अली जैसे नौजवान की मुअज़्ज़ज़ वालदा को, जिसको हम अपनी बहन समझते हैं, गंदी गाली दी
اور یہ گندا شخص جو ہے لاہور کے علاقے بی بی پاک دامن کا رہنے والا ہے، اپنے سگے ماموں کے بیٹے کے بھی پیسے کھا گیا، کئی سال تک ان کو داخلہ نہ دلوا سکا، اور پی آئی اے کے آفیسر جو اس وقت امریکہ میں موجود ہے راحت حسن، ان کے بھی پیسے کھا گیا، ان کو بھی کئی سال تک ویزا لگوانے کا جھانسا دیتا رہا اور ان سے مال بٹورتا رہا۔ بی بی سی نے اس شخص کے، ہم تو الزام نہیں لگاتے، بی بی سی نے اس شخص کے بارے میں ایک رپورٹ چلائی ہے، میں اپنی ٹیم کو کہوں گا وہ رپورٹ بھی آج کے پروگرام کا حصہ بنا دیں، تاکہ عمران سعید جو پیشے کے اعتبار سے نائی ہے اور ٹنڈے کرنے والا یہ شخص ہر وقت میاں بیمار شریف کے دفتر کے باہر موجود رہتا ہے اور اس قدر گندی اور غلیظ زبان استعمال کرتا ہے کہ وہاں پر احتجاج کرنے والی بہنوں، بہو، بیٹیوں کو گندے القابات سے نوازتا ہے۔ اس کے بارے میں پولیس کو رپورٹ کر دی گئی ہے اور شاید یہ آنے والے دنوں میں میاں بیمار شریف اس کو کیوں نہیں منع کرتا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف ایسے غنڈوں، ایسے گندے غلیظ کارکنوں کی حوصلہ افزائی کیوں کرتے ہیں؟ ایک اور ہے خرم بٹ، اس کی بھی حوصلہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ خود بھی اسی قسم کے گندے ذہن کے، گندی ذہنیت کے حامل شخص ہیں اور ان کا پورا خاندان اسی طرح کا جو ہے وہ بدتمیز ہے، اور جس طرح سے مریم جو ہے عمران خان کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرتی ہے، ان کے کارکنان بھی اسی کماش کے لوگ ہیں، اور اب یقیناً ہمارا پروگرام جب دیکھیں گے تو یہ مزید جو ہے اسی قسم کی حرکتیں کریں گے، لیکن ہم بھی ان کو منہ توڑ جواب دینے کے یہاں موجود ہیں۔ اگر کسی قسم کی بھی انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو قانونی طور پر ان کو ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ بی بی پاک دامن لاہور ایمپریس روڈ کے علاقے میں جب یہ جاتا ہے، وہاں جا کر اپنے آپ کو میاں بیمار شریف کا بہت بڑا اعلیٰ ترین افسر ظاہر کرتا ہے، ان کا سیکٹری ظاہر کرتا ہے، لوگوں سے مال بٹورتا ہے، جگہ جگہ گلی گلی محلے محلے لوگوں کے پیسے کھا چکا ہے، طالب علم بنا کر برطانیہ لانے کے نام پر جھانسا دے کر لوگوں کو لوٹ لیتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا اپنے سگے ماموں کے بیٹے کو بھی لوٹ لیا، اور آج کل وہ بیچارہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پہنچ چکا ہے، لیکن یہ ابھی تک ان کو تور بنا رہا ہے، یعنی ان سے پیسے بٹور رہا ہے۔ یہ ان سب کے چروں سے نقاب اتارنا آج کے اس پروگرام کا حصہ تھا، اور آپ اسی قسم کے حقائق سے آگاہ ہوتے رہیں گے۔ آخر میں یہ بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ میاں شہباز شریف نااہلی کے خطرے سے بچنے کے لیے برطانیہ میں مستقل قیام کا ارادہ کرنا کے بارے میں مشورہ اور صلاح کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔